बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तवील अरसे के बाद अपना पहला जलसा किया। ये जलसा खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में किया गया और वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि बेशतर क़यादत ने वहाँ ख़िताब किया। अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनके साथ जो उनकी अपने एक इत्तेहाद की क़यादत है महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हो गए, उनके साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ख़िताब किया। बैरिस्टर गौहर ने ख़िताब किया। ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, इन्होंने ख़िताब किया। एक तो ये कि इस मकाम का इंतखाब क्यों किया गया, पहले तो सवाबी शहर का इंतखाब क्यों हुआ और फिर शाह मंसूर टाउन का इंतखाब क्यों हुआ, कितने लोग थे, ज़्यादा थे, कम थे, और जो मैसेज देना था क्या वो दे दिया गया या नहीं। जो सवाबी का इंतखाब है वो इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि उन्हें पंजाब से, सिंध से और इस्लामाबाद से जो मैक्सिमम लोग हैं उनको भी ग्रैब करने का मौका मिले। गो के तमाम तौर तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पर ही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा आए भी, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक स्पेस बने कि वहाँ से भी काफ़िले आएँ। क़यादत भी वहाँ से आई, काफ़िले भी वहाँ से आए, और इस मकाम का इंतखाब इसीलिए किया कि एक ज़ीरो पॉइंट सा था सवाबी का मकाम कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते थे। दूसरा जो शाह मंसूर टाउन है ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे प्लॉटिंग ही है, बहुत सी जगह डेवलप है, लेकिन जहाँ पे जलसा था वो जगह डेवलप नहीं थी और एक मैदान सा था। ये हरा भरा मैदान जब इसका इंतखाब किया गया, हैरानकुन तौर पे जो पंडाल बनाया गया वो बहुत छोटी जगह थी। जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ आज़ाद ज़राए से और हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साथियों से भी, औरों से भी, तो जो पंडाल था वो पूरे हॉल में नहीं था, पूरे जो एरिया हाउस में नहीं था, स्पेसिफिक जगह थी। आप अगर वीडियो भी देखें तो कनातें लगी हुई थी, और जब जलसा शुरू हुआ तो उन कनातों के अंदर बमुश्किल लोग मौजूद थे, यानी वो कनातें फुल भर गई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी यही इम्कान था कि हम ये जगह भर लेंगे। जो ये कनात लगी थी एक लंबी रो में, उसके बारे में बताया गया है कि तकरीबन कोई 20 से लेके 25,000 तक लोग वहां पे आ सकते हैं। ये वो लोग जो कि सिक्योरिटी या दीगर लोगों के अलावा हैं, ये सिर्फ इस जगह के अंदर थे, यानी 25,000 तक की स्ट्रेंथ वहां पे आती थी। अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी किसी भी जलसे के अंदर 25,000 लोग इकट्ठे करना। लेकिन जब जलसा खत्म होने के करीब हुआ तो वो जगह तो फुल भरी ही थी, अगर आप उसके दाएं और बाएं देखें तो तकरीबन उतना ही जो क्राउड था वो इनके साइड्स पर भी आपको नजर आएगा, और हत्ता कि उसके करीब जो टीले थे उसके ऊपर भी लोग वहां पे चढ़े हुए थे, वहां पर भी लोग थे ताकि उनको जगह नजर आए। और आखिर में अली अमीन साहब ने फिर हिदायत भी की कि आप सब लोग अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करें ताकि हमें अंदाजा हो। वो स्कैटर्ड था, इकट्ठा नहीं था, तो वहां पे शायद कुछ तादाद कम हो, लेकिन सिर्फ वहां पे जलसे में जो लोग मौजूद थे उनकी तादाद 50,000 से जायद बताई जा रही है, जो एक एस्टीमेट है ऑन द सेफ साइड। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम बताया गया कि वो नहीं होगी सिर्फ उस पंडाल के अंदर। अब उस पंडाल से बाहर की सूरत हाल क्या है? एक तो ये है जो हमारी इत्तलात हैं कि रास्ते जो थे वो क्लियर नहीं थे, ट्रैफिक बहुत जैम था, और सिर्फ मोटरवे के ऊपर ही नहीं बल्कि मोटरवे से उतरने के बाद जो सवाबी इंटरचेंज है वहां से उतरने के बाद भी एक लंबी ब्लॉकेज थी। मोटरवे के ऊपर जो 1, 1.5 या 2 किलोमीटर तक जो ब्लॉकेज है, अगर हम उसको यहाँ पे माइनस भी कर दें, उसको काउंट ना भी करें, और सवाबी इंटरचेंज से शाह मंसूर टाउन तक का इलाका देखें तो ये तकरीबन कोई 6.1 किलोमीटर रास्ता बनता है। 6.1 किलोमीटर रास्ता बकौल गूगल के एक आसान हिसाब यह है कि 1 किलोमीटर में जब एक रो होती है, एक लेन होती है, तकरीबन कोई 200 गाड़ियां, 200 से लेके 220 तक की गाड़ियां इसमें आती हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है। जब रश होती है तो जाहिर बात है बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हो जाती हैं, तो 250 के करीब गाड़ियां आती हैं। ये रास्ता तकरीबन डबल लेन है, 2 लेन है, और रश की वजह से वहां पे अक्सर गाड़ियां जब जम्बल्ड होती हैं तो 3 लेन भी बन सकती हैं। तो 1 किलोमीटर में ये आसान हिसाब तकरीबन कोई 700-750 गाड़ियों का बनता है, जो कि इस एक लाइन के अंदर आता है। अब 750 गाड़ियां 1 किलोमीटर के अंदर आती हैं तो ये 6 किलोमीटर से जायद है, तो तकरीबन कोई 4,500 गाड़ियां जो इस जगह पे ब्लॉकेज बनता है, जो सिर्फ शाह मंसूर टाउन तक जो प्लाजा है, टोल प्लाजा है, वहां से बनता है। अगर 4,500 गाड़ियां हैं और गाड़ियां छोटी बड़ी दोनों हैं, मिनिमम गाड़ी छोटी जिसमें 4 लोग आते हैं, बड़ी गाड़ी अगर कोस्टर वगैरह है उसमें फिर आपके 30-35 लोग आते हैं,
تو اگر اوسطاً ایک گاڑی کے اوپر آپ 10 لوگ بھی لگاتے ہیں تو کوئی 40,000 لوگ اس سڑک پر تھے، وہ یہاں پر موجود تھے، اور باقی جو لوگ جو انٹرچینج سے اس پار تھے، جو موٹر وے پر تھے، وہ اس کے علاوہ تھے۔ تو تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زائد کا مجمع یہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا یا پہنچنے میں کامیاب ہوا اس ایک جلسے کے لیے، جس میں عمران خان خود نہیں تھے، صرف ان کے لوگ تھے۔ یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ، ظاہری بات ہے کہ ایم پی ایز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر آئے، قیادت ان کو ساتھ میں لے کر آئی، وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن بڑا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اب اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کے ڈی چوک کے اندر ایک دھرنا دیا جائے گا اور احتجاج کیا جائے گا، جلسہ کیا جائے گا، اور اس جلسے کی قیادت علی امین گنڈاپور صاحب خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر اعلیٰ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اب جا کے وہاں پہ یہ جلسہ کریں گے اور یہ احتجاج کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، بہت زیادہ ان کا ٹیلنٹ ہے، بہت سمجھدار ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا کیریئر ایز اے اسٹیورڈ شروع کیا۔ وہ ایئر لائن کے اندر کام کرتے تھے، پھر خیبر پختونخوا کی ایک بہت ہی اہم سیاسی قیادت سے ان کے تعلقات تھے۔ تو جب اس سیاسی قیادت کو خیبر پختونخوا میں ایک اہم کرسی ملی تو وہ انہیں اپنے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی لے آئے۔ پھر انہیں اگلی اہم کرسی ملی قومی اسمبلی میں تو وہ انہیں اپنے ساتھ قومی اسمبلی لے کے چلے گئے۔ گو کہ ان کی ترقی، ان کی خدمات کی حوالگی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ، اور پھر ان کے گریڈ بڑھنا، اس پہ بہت سے اعتراضات ہوئے، لیکن اس شخصیت نے اس آفیسر کو اپنے ساتھ اچھا خاصا بچا کے رکھا، اور وہ کمپیٹنٹ تھے، شاید اسی لیے وہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اسی آفیسر کو جو اسٹیورڈ سے صوبائی پھر قومی اسمبلی، اب ان کو خیبر پختونخوا کے ایک اور اہم محکمے میں تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ محکمہ اس شخصیت جو اس سے پہلے شخصیت تھی جن کے بارے میں بتایا کہ ان کو لے کے چل رہے تھے، وہ انہی کے ساتھ تقریباً ریلیٹ کر رہا ہے، اور اس محکمے میں ان کے پاس بہت اہم خدمات ہیں۔ یہ آفیسر اب وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر کافی الزامات لگ رہے ہیں کہ اس محکمے کے اندر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جتنا بھی کام کرنا ہے، تو ہی از دا مین، اس سے آپ کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کا کام کر کے دیں گے، وہ آپ کا سارا جتنا بھی انتظام پھنسا ہوا ہے وہ نکال کے دیں گے۔ جو الزامات لگتے آ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر کرپشن کے حساب سے، وہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب شخصیات بھی اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی تک الزامات صرف علی امین گنڈاپور صاحب پہ لگ رہے تھے، اب آہستہ آہستہ اور شخصیات بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات میں حقیقت ثابت ہوتی ہے، یا کرپشن کے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، یا کرپشن کر کے کچھ لوگ اپنے آپ کو صاف کلین چٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں۔